اب خود سوچیں 9-10 لاکھ کی فوج میں آپ اگر 45,000 کا ایک ایسا جتھا تیار کرتے ہیں جو کہ مکمل طور پر اس طرح کے ہوتا ہے جیسے ہمارے کمانڈوز ہوتے ہیں، تو بہت بڑا نیوکلس بنتا ہے۔ اس میں اگر 45,000 انفینٹری یہ آئی ہے which is something big، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے غزوہ ہند کی تیاری کر لی ہے، اور ہم جو گزشتہ 5 سال سے رو رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، پاکستان کی ریاست کا وجود جو ہے وہ کلمہ طیبہ پہ تھا، اور پاکستان کی فوج کا وجود بھی کلمہ طیبہ سے زندہ رہ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، بھارت کے مختلف ریاستوں میں اس وقت نئی جو اسکیم ہے مودی صاحب کی، وہ اگنی پتھ، اس کے خلاف مظاہرے جاری ہیں اور فوج میں بھرتی کے خلاف مظاہرے ہیں، اور یہ مظاہرے روز بروز شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بلاسفیمی والے ایشو کے اوپر مظاہروں کا سلسلہ بھی تھما نہیں تھا کہ ایک اور ایشو بھارت کے اندر کھڑا ہے، اور یہ اصل پہ معاملہ ہے کیا اور مودی حکومت ملک کو کس طرف لے جانا چاہ رہی ہے، اس پہ ہم کریں گے بات۔ ساتھ ہی گزشتہ روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ کیا گیا، شہری پریشان ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر IMF کب مانے گا کہ آپ کو قرض دے اور آپ پاکستانی عوام کے اوپر مہنگائی کے ہتھوڑے چلاتے چلے جائیں، اور اس کو روکنے والا کون ہے۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا کراچی میں ہونے والے ضمنی انتخابات کا کہ جہاں بڑا ٹف مقابلہ اس وقت 3 پارٹیوں کے درمیان جاری ہے، اور تشدد کے واقعات کے اندر بھی اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایک شہری جو ہے وہ جہاں باک اور کئی زخمی ہیں۔ اس پر بھی اپڈیٹ لیں گے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ جی، اور یہ صاحب، یہ اگنی پتھ اسکیم ہے کیا، اور یہ جو خاص مودی صاحب کا ایک مائنڈ سیٹ اور ایجنڈا اس جماعت کا ہے، اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں، کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے اس وقت اب دنیا میں 3 ریاستیں جو ہیں وہ خالصتاً مذہب کے نام پہ مکمل طور پر اسٹیبلش ہو گئی ہیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ایک پاکستان ہے، سب سے پہلے 1947 میں جب بنی، اس کے بعد 1948 14 مئی کو اسرائیل بنی تھی، اور تیسرے نمبر پہ مذہب کے نام پہ اب جو کنورٹ ہوئی ہے، اگرچہ کہ سیکولر اسٹیٹ ہے، لیکن BJP کے الیکشنز کے بعد خصوصاً مودی کے آنے کے بعد ہو گئی ہے۔ پاکستان نے اپنے آپ کو اگرچہ کہ ایک مذہبی ریاست کہتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں کہ ہمارا آئین جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے، لیکن پاکستان کی جو سٹرکچر ہے وہ سیکولر ہے۔ کتنا بھی آپ کہہ لیں کہ آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ مذہبی نہیں ہے، آپ کی فوج جو ہے مذہبی، آپ سیکولر ہیں۔ جبکہ اسرائیل کی جو فوج ہے اس کا پیٹرن جو ہے وہ ایک مذہبی فوج کا شروع سے رہا ہے۔ ایگزیکٹلی اس کے پیٹرن کے اوپر یہ انڈیا میں اگنی پتھ جو ہے نا یہ بنائی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2 چیزوں سے متاثر تھا، ساورکر اور گولباکر۔ ایک ہٹلر کی فاشزم، کمال کی بات کہ دونوں ایک دوسرے کے قاتل، اچھا، اور متاثر کون ہے؟ یعنی ہٹلر سے بھی محبت ہے اور زائنزم سے بھی محبت ہے۔ اور آپ سوچیں کہ شروع دن سے ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں۔ 1911 میں جب پہلا ایلیا آیا نا وہاں پر، تو 60 لوگ جو تھے وہاں پر آباد ہوئے تھے، وہاں پر اس جگہ پہ، اس تل ابیب کا ایک ٹیلہ تھا، تل ابیب کہتے ہیں اس ٹیلے کو جس کے نیچے پانی ہو، تو روتھ شیلڈ فیملی وغیرہ جگہ، تو ہر بندے نے اپنے ساتھ 2 سے 5 بندے، یعنی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 5 ایسے لے کے آیا تھا جو آرمڈ ہوں اور ٹرینڈ ہوں، اور وہ ان کو ملازم شو کرتے تھے کہ ہم یہاں ریگستان کو، صحرا کو وہ کنورٹ کر رہے ہیں پانی سے، دریائے جارڈن اور دریائے لیبنان اور سارے جو سی ایف گیلری جس کو کہتے ہیں، بحر تبریہ جو ہے اس کے پانی سے، تو ہمیں مزدور چاہیے، لیکن تھے وہ کنورٹ، اور باقاعدہ انہوں نے تہہ خانے تھے جن کے اندر وہ اسلحہ باقاعدہ لے کے آتے تھے سیز کے ساتھ۔ 1948 تک جب انہوں نے آبادی پوری کر لی، حیفا میں، تل ابیب میں، جافا میں، ان سارے جگہوں پہ، تو 48 کے بعد انہوں نے اعلان کیا 48 میں 14 مئی کو کہ اب ہم اسرائیل کو بناتے، کیونکہ یہ پورا علاقہ جو غرب اردن کا علاقہ جو تھا یہ جارڈن کا علاقہ تھا، اور مینڈیٹ کے تحت شاہ فیصل کو عراق ملا تھا، اور اس کو ملا تھا عبداللہ کے دادا شاہ عبداللہ کو یہ پورا علاقہ ملا۔ تو انہوں نے آدھا اردن چھوڑ دیا، یروشلم وغیرہ کی لڑائی ہوگی، مسلمان اٹھیں گے، باقی حصے کے اوپر اسرائیل کا اناؤنسمنٹ کر دی، تو اس پہ لڑائی شروع ہوئی۔ اسرائیل کی فوج نہیں تھی ریگولر، 14 مئی کو یہ ہوئے ہیں، اور 17 مئی کو لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور ساری عرب ریاستیں شامل تھیں، عراق شامل تھا، مصر شامل تھا، سعودی عرب شامل تھا،
जॉर्डन खुद बजाते खुद जॉर्डन शामिल था, ये सारे शामिल थे और उन्होंने इजराइल को शिकस्त नहीं दे सके थे। एक काम किया था कि बाकी मानदा जो इलाका था ना यरूशलेम का, ये उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद इजराइल जब बना तो उन्होंने कहा हम रेगुलर आर्मी नहीं रखेंगे, क्योंकि रेगुलर आर्मी जो है वो हुई होती है अपने मुल्क को फतह करने के लिए, अंग्रेज़ बनाता था या फ्रेंच बनाते। हमारा हर बंदा जो है वो आर्मी की ट्रेनिंग लेगा और 4 साल के लिए वो उसकी आर्मी की नौकरी होगी और फिर वो चला जाएगा। 3 दफ़ा एहतजाज हुआ है इसराइल के अंदर हम बाकायदा, और जिसके अंदर उन्होंने बच्चों को उठा के जेल में डाला, 20-20 साल जेल कर दिया कि तुम कौन होते हो, मैट्रिक के बाद एफएससी में या एफए में दाखिला ले ही नहीं सकता जब तक वो फौज की नौकरी ना करे और ट्रेन। इसलिए वो कहते हैं कि जब कभी हमें बुलाएंगे तो हम आपको ले लें। एक ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने पुलिसिंग के लिए फ़ौज रखी होती। आरएसएस का भी यही तस्वर था। इन्होंने कहा कि हुकूमत तो नहीं रखती, हुकूमत तो सेकुलर है, नेहरू है, दूसरे तीसरे, तो इन्होंने 3 ऑर्गेनाइजेशनें बनाई थी। एक उनकी थी बजरंग दल, सही, बजरंग दल के जो लड़के थे वो नौजवान थे। एक उनकी थी सेना, उसको कहते हैं औरतों की जो है नागरिक सेना, और वो अच्छा। वो थी। उसमें औरतें रिक्रूट करनी शुरू की थी उन्होंने 1949 में। ये 1925 में आ गया था बजरंग दल जो था। फिर उनके और भी विश्व हिंदू परिषद, ये जो पंडित हैं उनकी रिक्रूटमेंट कैसे। 1925 में पहली दफ़ा हुआ था कि आरएसएस ने कहा था, मना था हिंदू में कि मेला जो है ना उसको कुंभ का जो 12 साल बाद होता है, या बनारस का इलाका, वहाँ हथियार ले जाना मना था कि चूँकि हम एक रिलीजियस सेरेमनी के लिए जा रहे हैं, हम शिव के सामने हाजिर रहते थे। पहली दफ़ा अलाउ किया गया था कलकत्ता में, जहाँ जाके आप गंगा जो है जहाँ वो इस तरफ मूर्ति कलकत्ता से बंगाल में जहाँ ब्रह्मपुत्र के साथ जाके मिलती है, वहाँ पर जाकर जो मेला होता है वहाँ पर उन्होंने जाके उन्होंने हथियारों का वहाँ पर जैसे कहते आंदोलन किया था, जैसे उनकी ज़बान में। अब इसकी पैटर्न के ऊपर जब उन्हें हुकूमत मिली है, अब वो कहते हैं कि नहीं, ये जो फौज है हमारी, ये अब मल्टी एथनिक नहीं होगी, मल्टी रिलीजियस नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर शरायत क्या है कि सिर्फ हिंदू इसमें सिर्फ शामिल होगा, हिंदू बाकी भी, जो इकाइयां वो हिंदू भी उस जाति का, अच्छा, आला दलत नहीं, राजपूत जाति का। अच्छा, स्पेशल एक फोर्स बन रही, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण रूल लड़ने के लिए जो यूं जिसको सीने से जो बना है वो क्षत्रिय यहाँ से बना है ये, और शूद्र नहीं, शूद्र को और लगा देंगे, उस जाति का होगा जो कि जिसको लड़ाई के जहाँ से राजपूत निकला है। आप देखिए उसको बादशाह देते, ये इतना मुतस्सब मजहब है। अब मैं क्या बात करूँ कि बेचारा बालाजी बाजीराव वहाँ से चला, उसने पूरी दुनिया को इकट्ठा किया, ठीक है, और वो उसके बाद आके उसने इतना कर लिया कि शाह आलम सानी के ज़माने के अंदर वो उसने पूरा इंडिया फतह कर लिया था। और मुग़ल बादशाह की, शाह आलम की हुकूमत दिल्ली से पालम तक रह गई। पालम में वो जहाँ दिल्ली का एयरपोर्ट है, और कहते हैं शाह आलम आज दिल्ली था पालम। हुक्मरानी की सूरत हाल आई, उसने कहा मुझे दो, उसने कहा तुम तो ब्राह्मण नहीं है, तुम तो हुक्मरान नहीं। अच्छा। वो भाग गया बेचारा, वो कहते हैं खुदकुशी करके मर गया। लंबी उसकी मिस्टीरियस कहानी। अब यहाँ पर ये जो है 45,000 की रिक्रूटमेंट शुरू हो चुकी है। इसमें उन्होंने वेपन्स की परचेज के मनसूख कर दिए। अच्छा, वेपन नहीं, हाँ नहीं, बंदा पर भर्ती करो। पहले ये कि वेपन वो कहता है, वो क्या, उसने उसकी तकरीर में सुन रहा था उसे, उसने कहा वेपन अगर चला के हमने मुसलमान के या सिख के या ईसाई के हाथ में देना है तो हमें तो एक पर वेपन की जरूरत नहीं है, ये इनको रिक्रूट करो। सेकंड उनका ये है कि ये जो है 17 साल से लेके 21 साल की एज तक होंगे। और दूसरा उन्होंने पेंशन कट लगा दिए हैं। अच्छा, फौज की जो 50% आमदन है वो पेंशन, पे एंड पेंशन पे होती है, पेंशन पे 25% का कट लगा दिया कि नहीं, पेंशन को ये पहले भर्ती करो। और ये 23 जुलाई 2023 तक ये पूरे का पूरे 45,000 की रिक्रूटमेंट पूरी होनी है। अगले 4 साल तक ये रखना है, फिर उसको अगले 4 साल, फिर अगले 4 साल। आप खुद सोचें 9-10 लाख की फौज में आप अगर 45,000 का एक ऐसा जत्था तैयार करते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर उस तरह के होता है जैसे हमारे कमांडोज होते हैं, तो बहुत बड़ा न्यूक्लियस बनता है। सही, आप देखें 10 लाख की फ़ौज के अंदर जो फाइटिंग आर्म होती है ना वो 2-3 लाख होती है। बाकी एएससी में होते हैं, मेडिकल कोर में होते हैं, एविएशन में होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो फाइटिंग इन्फेंट्री होती है बहुत थोड़ी होती है, कोई आर्म्स में बैठा हुआ है। बाकी इसमें अगर 45,000 इन्फेंट्री ये आई है, विच इज समथिंग बिग, इसका मतलब है कि उन्होंने ग़ज़वा हिंद की तैयारी कर ली है। और हम जो गुज़श्ता 5 साल से रो रहे हैं कि खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान की रियासत का वजूद जो है वो कलमा तैयबा पे था।
اور پاکستان کی فوج کا وجود بھی کلمہ طیبہ سے زندہ رہ سکتا ہے. میں نے کہا روز جو آپ ترانہ سناتے ہو کہ علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے, رسول پاک میں باہوں میں لے لیا ہوگا, رسول پاک نے ارشاد کیا کہ تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں, یہ اس طرح کے ترانے کرتے ہو نا تم وہاں لگاؤ نا اپنے ہیروز کا کہ ایوب خان نے باہوں میں لے لیا ہوگا, یا خان شجاعت پہ جھومتے ہوں گے, تمہارے ساتھ چلے گا کوئی نہیں. ایسے ہی تو یہ آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ پہ اتنا زیادہ سیکولر, انہوں نے تو کر لیا, وہ تو مقابلے پہ آ گئے. ہمارے ہاں آج تک دیکھیں پاکستان میں نیشن سٹیٹ کی فوج اب نہیں بن سکتی. وہاں مظاہرہ شروع ہو گیا, اس کا مطلب وہاں دو قومی نظریہ کھل کے سامنے آ گیا. صحیح ہے. ہندو فوج میں دیکھا آپ اندازہ کریں را کتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, پوری را میں ایک ہندو نہیں ہے, ہم مسلمان نہیں ہیں, پوری را میں ایک مسلمان نہیں ہے. پوری بارڈر سیکورٹی فورسز میں 3 مسلمان ہیں صرف. یہ میں 2007 کا ڈیٹا دے رہا ہوں, اس کے بعد اس نے 3 کو نکال بھی دیا. میں 2007 میں جب دکھاتے میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا, پوری بارڈر سیکورٹی فورس جس کے اندر جو کشمیر میں جاتی ہے اور باقی جگہ یہ 3 مسلمان تھے. پوری ایف بی آئی فیڈرل بورڈ آف انویسٹیگیشن اس میں 6 مسلمان تھے. مسلمانوں کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ میں محکمہ سارے قدیمہ, وہ بیچارہ ہمارا صدیقی صاحب پتہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ خوش رکھے, اس وقت میرے ساتھ ڈائریکٹر تھے اس وقت, وہ بیچارے خدائی کرنے والے. اب اس کو پتہ ہے کس چیز کی کھدائی کا ذمہ لگا دیا تھا؟ اس کو کھدائی کا ذمہ لگایا تھا بابری مسجد جا کے نیچے دیکھو کیا ہے. کہتا ہے بولوں سچ تب بھی مرتا ہوں, نہ بولوں جھوٹ تو اللہ تعالیٰ کو دور جاتا ہے. یہ ان کی حالت ہے. تو وہاں تو 2 قومی نظریہ, یہاں بھی تو 2 قومی نظریہ بناؤ نا یار, نہیں بناؤ گے تو مارے جاؤ گے. چلے جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے وہاں کے مسلمانوں کی حالت کے اوپر. یا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور مہنگائی کے جو تازہ حملے ہیں اس پہ کریں گے بات. رات کے اندھیرے میں ڈاکے مار رہے ہیں. جو پیٹرول اور تیل کی قیمتیں جو بڑھائی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں بڑھائی ہیں. اب بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں نا, یہ عوام کی جیبوں کو بہت بڑا ڈاکہ ہے یہ جو انہوں نے رات کو مارا ہے. انتہائی صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان جو ہے نا وہ تباہی کے دہانے کھڑا ہے. اب تو اللہ رحم کرے, گڑے میں گر چکا ہے پاکستان. رات کے 12 بجے سے 24 روپے 3 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے 233 روپے 79 پیسے ہو جائے گی. ڈیزل کی قیمت 59 روپے 16 پیسے سے بڑھ کے 263 روپے 31 پیسے. کیروسین کی قیمت 29 روپے 49 پیسے سے بڑھ کر 211 روپے 43 پیسے, اور ایل ڈی او کی قیمت 29 روپے 16 پیسے سے بڑھ کر 207 روپے 47 پیسے ہو جائے گی. میں ایک مرتبہ پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے مہنگائی بھی ہوگی, ہمیں پتہ ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی, لیکن ہم مجبور تھے. جی ناظرین, آپ نے سابق وزیر اعظم کی گفتگو سنی, موجودہ وزیر خزانہ صاحب کی جو کل جو اعلان انہوں نے فرمایا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا. اور یہ وہ بیانات ہیں جو بعد میں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. عمران خان صاحب بھی ایسے ہی, اس کے بعد انہوں نے بھی یو ٹرن لیا. آج نواز شریف صاحب کی اور ان کی حکومت بھی یو ٹرن لیتی نظر آ رہی ہے اپنے بیانات پر. بہرحال مہنگائی کا ایک طوفان ہے, عوام شدید پریشان ہے. کل میں نے خود جو پیٹرول پمپس کے اوپر جو حالت دیکھی اور عوام کے جو جذبات تھے وہ کنٹرول سے باہر تھے. بہرحال اور کتنے مزید سخت فیصلے ہونے ہیں کہ آئی ایم ایف مان جائے اور پاکستان کو پیسے دے دے. اور یہ سب کیا آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کے باوجود اگر پیسے نہیں ملتے اور ہم کتنی قربانی دیں گے؟ نہیں, بجٹ میکنگ نہ ان کو آتی ہے نہ پہلے والوں نے آئی تھی. مسئلہ سمجھ ہے کہ ان کسانوں کے مفادات ہیں. عثمان صاحب, ہم 50% پیٹرول کر رہے ہیں, ہم جناب ایئر کنڈیشن 4 منٹ نہیں چلائیں گے, فلاں نہیں چلائیں گے, یہ جو چلو اچھی بات ہے کرنے دو سب کچھ وٹ ایور اٹ از. ہم اپنا رات اتوار کو کاروبار اتنے بجے کر دیں, کتنا بجٹ ہو جائے گی اتنی سی. آپ نے بجٹ کے اندر, میں بجٹ پورا عثمان صاحب 3-4 دن لگا کے پڑھا ہے, اور میں ہمیشہ سے پڑھتا آیا ہوں کہ یہ گند جو ہوتا ہے یہ کہاں سے ہوتا ہے. ایک محاورہ ہے کہ تیلن جولے پڑی پڑی اور رام لنڈھاوے کپا. اچھا, وہ تیلن جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری کر آ کے پلی سے وہ ایک کپا لایا ہوتا ہے, اتنا بڑا اس کا کچھ نہیں ہوتا, اس کے 10 روپے تو پکڑ اور جا میں جا کے تیل بیچ دوں گا. پاکستان میں جو سب سے زیادہ سبسڈیز دی جا رہی ہیں وہ انرجی سیکٹر میں کول کمپنیز کو دی جا رہی ہیں.
पिछले साल खान साहब के ज़माने में 682 बिलियन की सब्सिडी दी गई थी, मुझे नहीं दी गई। 682 अरब डॉलर। 682 अरब 800 अरब डॉलर नहीं, 682 अरब रुपीस। अच्छा आपका डेवलपमेंट बजट पता है कितना है? 800। अच्छा ठीक है, 682 बिलियन की सब्सिडीज दी गई थी और इस साल 2022-2023 ने 699 कर दी, अच्छा 15 अरब रुपए और बढ़ा दिए। ठीक है, और एक्चुअल्स जो खर्च हुएंगी इस साल 30 जून तक वो 1515 अरब रुपए होंगे। ठीक, और आते ही 50 बिलियन की कोल की सब्सिडीज के पैसे जड़ गए जी, वो कोयला मंगवाना है तो ये करना है तो वो करना है। ये गरीब लोग हैं मियां मनशा, सिर्फ मियां मनशा या कोई और? सारी, अच्छा सब रिश्तेदार हैं इनके सारों के, अच्छा सारे एमएनएम के सब सियासतदानों के रिश्तेदार हैं। आप देखें पाकिस्तान में 17 अरब डॉलर की 17 अरब रुपए की सब्सिडी मिलती है यूटिलिटी स्टोर्स को, जहां मैंने गंदम खानी है, जहां मैंने आटा खाना है, जहां मैंने तेल लेना है, जहां मैंने बाग 17। ठीक है, पस्को जहां लोगों को खाद और वो मिलती है, 7 अरब डॉलर की सब्सिडी मिलती है 7 अरब वहां रुपए रुपए की। ठीक है, मैं डॉलर मुंह पे चढ़ गया, डॉलर है बहुत डॉलर महंगा। चाहिए ना, मैं इसलिए आपके मुंह जी हाँ जी हाँ। अच्छा, पेट्रोलियम में 71 अरब की मिलती है। अच्छा ठीक है, उसके मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ मिलती है कि जी हम ज़मींदारों को, चूँकि उन्होंने हम देते हैं सब्सिडी, उन्होंने आगे ज़मींदारों को पे, इसका पब्लिक को क्या आगे मिलता है। अब मैं सिर्फ पढ़ता जाता हूँ। ठीक है, अब ये पूरा 136 बिलियन फॉर द पेमेंट टू द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs, बट द अमाउंट swelled to 434 billion for a deal between the government and the IPPs. The subsidy allocation for the power sector has been slashed to 490 billion in the next financial year. ये किसको दी जा रही है? कहते हैं ये सर्कुलर डेट है, फलाना फलाना। ओ भाई, सर्कुलर डेट सॉरी है, सर्कुलर डेट से ट्रांसलेट हो रहा है। अगर यही सब कुछ आपने कर, अच्छा ये इसको छोड़े, आप ये उस्मान साहब ये बजट डॉक्यूमेंट की ये वो है, जैसे कहते हैं साहब, मैं इसको पढ़ता हूँ। आपने जितनी मुराद इसमें इंडस्ट्रियल तबके को दी है, आपने जितनी मुराद आपने इसमें इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को दी है। क्या है जी, हमारे लिए डॉलर कमा के लाते हैं, मैंने डॉलर को चाटना है, मुझे रोटी दो, मुझे खाना दो, मुझे पेट्रोल दो, ये नहीं। मुझे आप बताएं अगर कितने लोग होंगे कि जो उसके सेक्टर के अंदर काम करते हैं, फैसलाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर, 1 लाख बंदा, 2 लाख बंदा, 4 लाख बंदा। और ये सेक्टर वो है कि इस मुल्क पे आफत आती है, फैक्ट्री उठा के केन्या में ले जाता है, फैक्ट्री उठा के बांग्लादेश में ले जाता है, फैक्ट्री उठा के ताइवान में ले जाता है। एक दिन ये लोग नहीं आ रहे थे पाकिस्तान के साथ, सारे नहीं, कुछ मेजॉरिटी बंद पड़ जाती हैं, नहीं चला सकते। ये वो लोग हैं कि जो मेरी तरह आपकी तरह पेट्रोल नहीं देते, ये कहते हैं हम बाजार से पेट्रोल मंगाएंगे, हम खुद उसको चलाएंगे, हम अपना जनरेटर लगाएंगे, तुम्हारे ऐसी की तैसी लोग मरते हैं मरे, हमारी फैक्ट्री चलनी चाहिए। ये मुल्क, ये वो लोग हैं जो मेरे लिए जूता नहीं बनाते, इंटरनेशनल फर्म्स के ऑर्डर के ऊपर जूता बनाते हैं, मेरे लिए शर्ट नहीं बनाते इंटरनेशनल फर्म। मुझे पता है कौन सी मिलती है शर्ट? रिजेक्टेड 2 नंबर शर्ट्स। मुझे ये नहीं, पहली बात यह है कि अगर ये बनाते हैं, मेरे टैक्स से इनको क्यों पैसे देते हो? खुद खड़े देखा ना, दुनिया पूरे, मुझे बताएं दुनिया पूरी में जहां कहीं भी कारोबार होता है, पब्लिक की जेब काट के कभी किसी को दिया जाता है कि वो कहते हैं भाई तुम अपना जानो। वो हालत ये होती है कि वो अपना कारोबार चलाने के लिए आखिरी 3 महीने वो सेल लगाते हैं कि ये निकले, उसके बाद आगे एक मनी उसकी है। अब क्या है, IMF कहते हैं, IMF में कहती है, IMF क्या कहती है? IMF कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ द प्राइस कंट्रोल। आप क्या करते हो? आप कहते हो नहीं, हम तुम्हें बिजली सस्ती देंगे, तुम बनाओ, हमें डॉलर मिलने चाहिए। ये पहली कंडीशनलिटीज चली आ रही हैं। देखें, प्रायर एक्शंस, these are the steps country agrees to take before IMF approves financing or complete review. They ensure the program will be necessary foundation to success. Number 1, elimination of the price control and budget consistent fiscal framework. ना आपका consistent framework, ना आपका budget control। आप उनको कहो तुम्हारा जूता लोग 5 रुपए में खरीदें या 5000 में खरीदें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपके पास लोग आए, फरमाया ये अब देखें, पाक दुनिया के मॉडर्न तरीन किनेजियन इकोनॉमी ने अब सीखा है, कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीमतों को कंट्रोल कर दें। फरमाया कीमतें अल्लाह मुकर्रर करता है और कीमतें अल्लाह ही कम करता है। मैं इस हालत में इस दुनिया से नहीं जाना चाहता कि मैं अल्लाह के अहकामात के खिलाफ कोई ऑर्डर पास करूं या कोई हुक्म दूं तुमको।
आप मार्केट पे चलने दें, 10 बंदे आके बनाएंगे जिस वक्त, तो आपको लाग पता चलेगा। फिर आप करते क्या हो, आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ क्या किया, आप मुराद देते देते आपने इस मुल्क को तबाह कर दिया। आप अंदाजा करें, हर ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है 1980 या 81 में आई थी एक छोटी कार जो थी, आपको याद होगा 800 सीसी की, मैं नाम नहीं लेना चाहता। पहला एग्रीमेंट सुजुकी FX 50,000 कीमत, 45,000। पहला एग्रीमेंट जो हुआ था कि 1985 में आपका कोई पुर्जा पाकिस्तान से बाहर नहीं आना चाहिए। क्या हुआ, मैं गया, जनाब रजाई साहब हम आपके वर्कर हैं, आप मुझे इजाजत दें मैं ताइवान से मंगाऊं। ओ मियां साहब असी तो पुलाव खाने ऐसे बढ़िया, मुझे इजाज़त दें मैं मलेशिया से मंगवा लूँ। ऐसा मलेशिया से ताइवान से वहाँ पुर्जे भी बने, मलेशिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली, बहुत सब कुछ। हमने पैसा दिया खर्च पर करने का, रोज अब गाड़ी। फिर उसके बाद कौन सा प्लांट, कौन सी गाड़ी का यहाँ पर नहीं लगा, किसको आपने गाड़ी के इंपोर्ट अलाउ नहीं की। आपको लोग चीखते रहे कि हमें रिकंडीशन गाड़ियाँ लाने थे, आपने इन लोगों की वजह से गाड़ियाँ आपने नहीं आने दी। फिर जब रिकंडीशन गाड़ियाँ, आज भी आपको पता है, मैं जापान में गया हूँ, पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जापान में से गाड़ियाँ लेते हैं, दुबई जाती हैं, दुबई साउथ अफ्रीका जाती हैं, वहाँ से एक फेक कागज़ बनता है। यार खुदा का खौफ करो इस मुल्क के साथ, तुम्हें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई किसी ने। मैं आपको बताऊं 50 जो इकोनॉमिस्ट हैं ना पाकिस्तान के, इनको कम से कम 10 दिन के लिए 10 साल के लिए कस्टडी में रखकर बंद कर देना चाहिए, हाउस अरेस्ट कर देना चाहिए, ये मुल्क ठीक चल पड़ेगा। कौन चलाएगा फिर, वैसे चल जाता, सबको पता है, सबको पता। मैं बता, इतनी समझ वो हर किसी को है, ये बहुत सिंपल है। मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदीना इकोनॉमिस्ट मैं पढ़ता हूँ ना, उसकी वो जो उन्होंने लिखी है, आप सोचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकोनॉमी को तो इतना आसान, इकोनॉमी जो है अपने फ्लो पे चलती है। मुझे किसी ने कहा रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ें रखी थी आज की इकोनॉमी में, सब बेसिक फरमाया, टैक्स लेने वाला जहन्नमी है जो कारोबारी से टैक्स लेगा। आज टैक्स फ्री जोन बनते हैं, दुबई क्या है, टैक्स फ्री जोन है, केश क्या है, टैक्स फ्री जोन है, ये सारे के सारे जो पनामा से लेके टैक्स फ्री जोन है, क्यों बनाते हैं, ताकि इकोनॉमी फ्लरिश करे। उन्होंने बंद कर दिया सूद लेना, उन्होंने कहा अगर हमने जापानी ने 1999 में कहा जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। सेकंड, आपने फरमाया कोई शख्स दरमियान में नहीं, फूड मार्केट टू मिडल मैन नाउ डायरेक्ट। मुझे किसी ने कहा ये कैसे होगा, मैंने कहा जब कीमत महंगी होती है तो शबाशी जुमा बाजार लगाता है ना। इस्लाम नीड्स अ परमानेंट जुमा बाजार। उस्मान साहब, बड़ी मार्केट तक एक्सेस की जरूरत ही नहीं, जहां है वहां बेचो और जाओ। ये कौन सी बात है कि तुमने एक पूरे गांव के कसूर में, जब उसमें एक बहुत बड़ा खेत एक बंदे ने लिया और उस कसूर के लोगों को भूखा मारा और सारी सब्जी ट्रक में डाली और आके लाहौर में बेच दी। उकाड़ा से तुमने गंदम उगाई, उकाड़ा के लोग गंदम नहीं खा रहे और तुम जाके कराची बेचो, या यूक्रेन में, या पता नहीं यूक्रेन में तो अपनी गंदम है, तुम जाके आके ताजिकिस्तान बेच जाते हो। ये तुम्हें किसने सिखाया? सही, ये छोटी छोटी चीजें मार्केट अपने, फिर आपने फरमाया स्पेकुलेशन नहीं होगी, फिर आपने फरमाया और 4-5 चीजें ऐसी हैं कि जो बेसिक इकोनॉमी हमने गुंजलिक बनाई है। इकोनॉमी को बेसिकली, इकोनॉमी तो आसान है, दुनिया में इंसान ने, जब ये इकोनॉमिस्ट नहीं थे तो क्या दुनिया में कारोबार नहीं होता था? क्या दुनिया में लोग खाना नहीं खाते थे? क्या दुनिया में अंदर खेत नहीं उगते थे? सब कुछ होता था। आप सोचें कि सैंदक में, जब मैं वहाँ पर चागे में था तो सैंदक में हमें भट्टी मिली है, तो वहाँ सब हैरान हो जाए। उस भट्टी में सैंदक की माइन से सोना और चांदी और तांबे के सिक्के बनते थे। वो 2,500 साल पुरानी थी। इधर कहते हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी एंड रिफाइनरी एंड फलाना एंड ये, वो तुम्हारे बाप के साइंसदान थे। वो आज तक हमने उसको सारे कदीमा में रखा हुआ है। अच्छा, कोई उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है? कोई नहीं सर, 50 बंदे बंद करो। नहीं, आप जो अपने मुझे मिफ्ताह इस्माइल पे तरस आता है। हम रियासत बचाने के लिए सख्त फैसले कर रहे हैं और ये कोई रियासत बचाने का फैसला नहीं है, ये रियासत को तबाह करने का फैसला है। आप ये खत्म करो सब्सिडियां। उस्मान साहब, आप पता है क्या मसला है? कैसे हल, क्या इस हालात के अंदर कैसे ये सारा कुछ सर? ये बजट आपको पहले मैंने 10 दफा बताया है कि सबसे बड़ी बात है ये 22 आपके IMF प्रोग्राम है। अब सबसे पहले तो आपको IMF नहीं दे रहा ना, आप उसके 10,000 है नहीं दे रहा ना, करने फिर IMF नहीं देता। अच्छा, फिर देन व्हाट इज द बैकअप? कुछ नहीं, सिंपल, यू सेड कि हम डेट ऑडिट पे जा रहे हैं। अच्छा,
डिफॉल्ट कर जाएं। नहीं, नॉट डिफॉल्ट, डेट ऑर्डर पे जा रहे हैं, 1 साल तक देखेंगे। हमारे साथ ये सूरत हाल हुई है। पहली बात तो ये है कि एक आपका चलेगा सबसे बड़ा सिक्का जो चलाया था उसने अर्जेंटीन ने, उसने कहा इतने साल मार्शल ला रहा है तो असी तो मार्शल ला नहीं मानते, हमें जमहूरियत पसंद, तो उस सालों को पहले ऑडिट कर लें तो फिर उसके बाद पे कर देंगे। तो आपके साथ तो आधा मामला तो आपका वैसे 30 साल निकाल 30 साल तो निकलते और दे एक्सेप्टेड। देखे ना ज़ियाउल हक के, अयूब खान के और मुशर्रफ के, ये निकाल देना। आप कहेंगे ये हम कर रहे हैं, बाकियों का हम ऑडिट कर रहे हैं, 1 साल के आपको तो कह देंगे कि जनाब मुशर्रफ साहब के दौर के भी पैसे वापस आ गए थे हमें IMF के, उन्होंने तो बड़ा अच्छा चलाया। IMF के पैसे वापस नहीं, IMF की बात नहीं है मतलब, IMF में पैसे वापस जाते ही जाते होते हैं। ये जो देखें ना, मैंने आपको पढ़ाया था, IMF कहती ये है कि आप इस तरह की जो कंडीशनलिटी, ये देखें उनको पूरा करें, ठीक। नहीं, IMF कहते हैं सीलिंग ऑफ द गवर्नमेंट, मिनिमम लेवल ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स, मिनिमम लेवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट प्राइवेट, सब मिनिमम सोशल असिस्टेंस, मिनिमम रेवेन्यू कलेक्शन के मिनिमम बोझ हो उसके ऊपर, अपना IMF के रिजर्व के ऊपर। वो तो रिजर्व तो असल तो है कर्जा, जो पेरिस क्लब का कर्जा है, असल कर्जा है जो बाकी दूसरे लोगों को, चाइना का कर्जा है, एशियन डेवलपमेंट, चाइना का कर्जे को तो फिर आप किसी ने तो आप काट भी लेते हो। आज आपने कोशिश करें, असल मसला बुनियादी तौर पे है कि आप ये करो, अपने फिजिकल लॉस को ठीक करो, पाकिस्तान अपना घर पहले ठीक करो, अपने खर्चे आप मुझे ये बताइए उस्मान साहब, आप इतना कुछ, आप जो कुछ जिस मुल्क में मैं आज चले मैं सर ये मेन मार्केट, अगर आपको यहाँ पर ग्रेप फ्रूट साउथ अफ्रीका का ना मिल रहा हो, ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर नाशपाती ना मिल रही, हर चीज़ है, ये क्यों आती है? अब बंदी किसने कंट्रोल कर? सर ये आएगी वाया दुबई आएगी। इंडिया की कौन सी प्रोडक्ट है जो अनारकली की पान वाली गली में नहीं मिलती, क्रैक क्रीम से लेके अब तक? ये कैसे, किसकी नजरों के सामने नहीं है? चलो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कराची में होने वाले आज ज़िमनी इंतखाबात का, और देखते हैं किसका पलड़ा भारी है, कौन आगे और कौन पीछे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची का हल्का 240 कौमी असम्बली का हल्का, इसके अंदर आज इंतखाब हुआ और पोलिंग के बाद जो मनाजर हमें देखने को मिले, लड़ाई झगड़ा, 3 जमातों के कारकुन आमने सामने थे, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, MQM पाकिस्तान और सरजमीन पार्टी, जिसके अंदर एक शहरी की जान चली गई। तशद्दुद के जो वीडियोज़ हैं वो देखने के काबिल नहीं है, जिस तरीके से लाठियों से तशद्दुद किया गया। लेकिन अब जो इब्तदाई नताइज सामने आ रहे हैं, अब तक के जो मसूला नताइज हैं 240 के, और जिसमें 100 हलकों में पोलिंग स्टेशनों के जो नताइज हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान जो MQM है उसका उम्मीदवार जो है वो लीड हासिल किया हुआ है। बड़ा क्लोज़ मुकाबला है, कभी तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार आगे आ जाता है और कभी जो है वो MQM पाकिस्तान का। तो और ये साहब, ये हल्का इकबाल मोहम्मद अली साहब थे पाकिस्तान के MQM के, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हल्का रहा है हमेशा से, लांडी और ये इस तरह के जो इलाके हैं, और बड़ा वैसे तो यह स्ट्रॉन्ग होल्ड था यहाँ पे MQM हकीकी का। आपको पता है ऑपरेशन BC पे हुआ था, जब MQM खासतौर पर गवर्नमेंट में आती थी तो कहती थी इस जगह पे ऑपरेशन करो, लांडी में, लांडी 1 2 नहीं, वो वहाँ पे उन्होंने हमजा हाउस बनाया हुआ था, ऑफिस साहब का, और बड़ा। और ये वाहिद पार्टी थी जो जिसने अपने नाम के साथ महाजर नहीं हटाया, महाजर कौमी मूवमेंट। असल मतलब ये है कि TLP का वहाँ एक बहुत कम बैक है। असल हुआ ये है कि ये बेसिकली जो कराची है, इसमें जो भी आपको मिलेगा ना, बड़ा कट्टर मिलेगा। अगर आपको बरेलवी मिलेगा तो कट्टर बरेलवी मिलेगा। नहीं तो ये वैसे तो इस हल्के में बरेलवी वोटर तो जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ जाया खत्म हो गया करता ना, खत्म था, शामद दुरानी, सदीक राठौर साहब, तभी तो वो सारे बरेलवी लीडरशिप पुरानी जो है वो बहुत नाराज रही है TLP वालों से कि सारे वोट जो है खादिम रज़ी साहब जो हैं वो हमारे लोग ले गए। खादिम रज़ी साहब के ज़माने में वो इस तरह की एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब तो उन्होंने इसको एक सियासत को एक अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है, तो ज़ाहिर बात है अब वो सियासत उसी तरह। लेकिन ये कहा यह जाता था कि खादिम रिजवी साहब के बाद शायद वो दमखम ना रहे, लेकिन अभी तक इंटैक्ट है। वोटिंग में तो रहेगा। वोटर देखें ना, आप भी दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे जारी, कभी आगे कभी है। बड़ा उसकी वजह यह है कि रिजवी साहब, खादिम साहब की एक शख्सियत तो थी ना इस तरह की, वो तो बड़ी टावरिंग शख्सियत थी। और उन्होंने, आप देखें कि खादिम रज़ी साहब जो हैं वो उस वक़्त मशाइख के लोगों को लेके निकले कि तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम नामूस रसालत है, वहाँ से लेके निकले इतना सारा, यानी वो बरेलवी जिनके बारे में तसव्वुर नहीं होता था कि इतने मिलिटेंट हो जाएंगे, इतने आगे निकलेंगे, उन्होंने एक फोर्स यूनाइट, और हर हल्के के अंदर उनका एक असर है। तो उस असर को, ये असर थोड़ी देर चलता है, आज नहीं 10 साल 15 साल चलेगा।
کیونکہ وجہ صرف یہ ہے کہ الیکشن ایسی چیز ہے عثمان صاحب، یہ 1000 دفعہ یہ انقلابی تحریکوں کو کھا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی کا اثر چلا تھا، لیکن الیکشن میں پھر آپ اسی طرح پہ ہو اچھا جاتا ہے۔ اب بلدیاتی انتخابات بھی ہونے والے ہیں کراچی میں، اور یہ جو ٹرینڈ آ رہا ہے سامنے، اس میں قابل ذکر بات یہ کہ تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ نہیں تھے، بیٹھ گئے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹرینڈ رہتا ہے تو تحریک لبیک اور ایم کیو ایم اگر اپنی سیٹ گین کر جاتی ہے، دیکھیں ریلیجس ووٹ جو ہے نا بریل، وہ تو اس طرف آئے گا، تحریک لبیک کی طرف جائے گا۔ بریلوی جماعت ووٹ اسلامی، حافظ جماعت محمود رحمان اسلامی جو ہے صاحب وہ نے کافی ایکٹیو کیا ہے اس کو۔ اچھا، سب پاکستان کے 60% اہل تشیع جو ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں، یعنی اگر 100 ہیں پاکستان میں تشیع سے، 60 کراچی میں رہتے ہیں۔ تشیع کا ووٹ تقسیم ہوتا ہے، ہاں جی، ایم کیو ایم میں بھی جائے گا، باقی جگہ بھی جائے گا، وہ کراس پارٹی ان کے ووٹ ہوتے ہیں، تو وہ ایک ریلیز دو ہی ہیں۔ ریلیز ووٹ میں بھی جو مولانا فضل الرحمان کا بھی ووٹ ہے وہ کراچی میں بڑا ان کا اسٹرانگ ووٹ ہے، لیکن کراچی میں ریلیجس ووٹ مولانا فضل الرحمان کا بھی تقسیم ہوتا ہے، بیسک ووٹ، کیونکہ وہاں ایک تو نمازیں کھڑی نہیں کرتے، دوسرا زیادہ تر مدرسوں کی وجہ سے ووٹ بنا ہوا ہے وہاں پر، اس طرح کے نہیں ہیں، کیونکہ جتنے میمن ہیں نا یہ بریلوی ہیں زیادہ تر، کچھ زیادہ تر جماعت اسلامی کا ووٹ ہے وہاں پر، اور اسٹرانگ ووٹ ہے، اور جماعت اسلامی کا بڑا پڑھے لکھے اور مہاجروں کا ووٹ ہے، جماعت اسلامی کا ووٹ ہے یہ اور اب کراچی میں پی ٹی آئی ایک ایمرجنگ کے طور پہ اسی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کٹا ہے، اور کراچی کا ووٹ کو بھی بریلیوں میں بھی ہے، دیوبندیوں میں بھی سب۔ قابل ذکر بات یہ کہ ایم کیو ایم کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ جو حکومت میں اور یہ تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دینے کے حوالے سے بڑی مخالفت کا سامنا ہے، اگر یہ سیٹ ایم کیو ایم نکال جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائنامکس اور الیکشن کی ڈائنامکس الگ الگ ہیں، بہت ہمیشہ الگ، بائی الیکشن اس کے ہمیشہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں جیسے یہ لاہور والی سیٹ تھی، اس میں وہ پی ٹی آئی کے جمشید چیمہ نہیں تھے، تو سچویشن مختلف، ایک پارٹی کے نہ ہونے سے بالکل بات مختلف۔ اب دیکھیں نا ووٹنگ ٹرن آؤٹ سے پتہ چلے گا کیا ووٹ سوچتے ہیں، پڑے، بہت کم ووٹ پڑے، تو اس کا مطلب میں آپ کو بتاؤں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ایک بہت قسم کے، عثمان صاحب آج بھی میں کہتا ہوں، ایک غیر جانبدار قسم کے الیکشن سیٹ اپ کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اس ملک کو جمہوریت کی بنیاد پر ہی آگے چلانا ہے تو پھر آپ کو خیر جانتا ہے، یہ 1000 دفعہ کہتے ہیں، یہ ورنہ خون بس یہ ایسے ہی روتے رہیں گے، مسائل کے شکار ہوتے رہیں گے، اپنا پروگرام 70 سال ہو گئے ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پیر کو ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ، بہت خیال رکھیں۔